phong nhô Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ông mai tan mi ba tai sai saparhantai kong tu pang program psai tui Pasar Jam kong psai tui page Channel Podmian Muslim Campuchia di dalam hong lingkungan kau. Holanazi kong cigang gemi program psai tui Pasar Jam ho telap metam hong ông mi ba tai sai sa pa bangkai. Ông mi ba tai sai kal mang Jumat Pelau hầu băng yani phụ sai xa lọ bóng từ Pasar Jam từ ngày bằng plon này giờ cho nên ngày hầu bỏ lại ông mai mai tan vào tay sai còn bắt đầu vào Facebook hầu check like hầu share lô gáy còn hơn mong phụ bàn cài tan từ đàn băng program sai từ Pasar Jam dẫn program sai từ Pasar Jam từ ngày của phong xa bóng sai gần mà làm chấm át còn tại program yani cloud mừng ông tuôn còn vật ceramah từ Pasar Jam untuk gaya umum watai sai kong tu pang Pasar Jam dan dia program Pasar Jam gaya ko lagi mute dari Pasar Jam jadi untuk gaya patau kau gaya meng Pasar Jam yau lần gục anh có gang stang cái này gang kak gang jadi Pasar Jam jadi khan bây giờ từ Papua radio atau website ni lebih gaya dari Pasar Jam gaya. Inilah weekend waktu Holland Nazil kapai Umi Watai Sai Mati dan Pang Ustaz ceramah menggeng surga dan ko surga kong Allah SWT janji yani sanjah hital brai gang kong mukmin gang kong Allah SWT janji nen hau makna ya pau dan kapai Umi Watai Sai Pang ya tahun ini. Makkah Landគម្រោងពូដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីកាហ្វេ 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ1955គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់សាឡាដារូកូរ៉ានឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ានកាហ្វេ Ali Brown 5 in 1 រួមផ្សំដោយតង្កាត់ Ali និង Ginseng បំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់ភេសជ្ជៈ PS Brand នាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិរួមផ្សំជាមួយនឹងគ្រាប់ជីជួយបង្កើនថាមពលសម្រួលការបន្ទោបង់និងជួយឲ្យកុមារលូតកម្ពស់បានល្អ PS Brand មាន6រសជាតិម្នាស់ Strawberry, Golden ប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្លែទទឹមនិងរសជាតិផ្លែឈើគ្រប់មុខទំនាក់ទំនងបោះដុំលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 79 79 32និង016 407 700 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin tong pih kong lo hormat. Mai wa tai tong pih kau natuah keampunan Allah Subhanahu wa taala នៅទោះសុរការបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏នឹងកាន់ញោមគ្រិនលងីតានលោកក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺមានអាតាពុនរៀបចំ untuk agak halaya kong takwa ហួយណាប៉អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទាំងកមមូស្លីមីនម៉ែវទៅទាំងពីកោម៉ែប៉ាំងmừng sifat surgaของ Allah Subhanahu wa taala មានខានកត្រៃdan kaya kau gai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam មានខានកត្រៃទាំងពីកោของโตที่dalam hadis របស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ហតែនកមមូស្លីមីនហាគីញូកអ៊ីលេ surga កនេះណា surga គឺជាហាសាលពីของពោពេញទៅដោយនិម័តមក Allah Subhanahu wa taala ពោពេញទៅដោយភាពយមឿនញងឹមពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយសុខអាម៉ាន់សន្ទុសាของ Allah Subhanahu wa taala គឺមានអត្តពលរៀបចំញោមគ្រីនិន untuk agak halaya kong taat tu perintah Allah Subhanahu wa taala agak halaya kau nyu ngak hatum amal soleh agak halaya kau nyu patah ពួកកង Allah Subhanahu wa taala ហាមខាក់នៅទីងក់ទាំងពីរផងញូ
hatian kaum muslimin basen ji ya le teraik nampak ayat-ayat Al-Quran tentu teraik bawah le ngan syurga keninan lolo kong Allah Subhanahu wa taala biarkan ketika tumpi ka Allah dalam syurga yanan di antara ngan syurga nan ke al-jannah firman Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun lang yulai temawat tumpi hư dalam syurga hong sebab hakik kong tumpi phong hư ho hingap lo dan tituanyo di antara ngan syurga dan ke Darussalam lebih kong ho selamat firman Allah Subhanahu wa taala والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم lang yulai dan Allah nan nyu iu tong pi heu na pak lepi selamat yakni syurga dan nyu beri hidayah pak agak halal kong nyu khan na pak jalan kong jau firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kai لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون dan yulai pau pak tong pih nyu lebih selamat yakni syurga kisi pau tong pih nyu dan Allah ya pau kong tong pih nyu tui hang hakik kong tong pih nyu ho hingak loh hatian kaum muslimin tumpi kong lo hormat yang kekelaunya ngan syurga nan ya darul khuldi lebih kong kekal firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud lang yulai temewat tumpi heu no di dalam syurga hang selamat nan ya harai kong kekal dipaknyo ngan syurga dan ke darul muqamah firman Allah Subhanahu wa taala alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub lang yulai Allah nan yah agang kong nyo ho mi bai phong kau to ti lepi kong kakal meng fadilat nu yakni syurga di mata ok yauk kleh klau mai pak phong kau dalam nyo dan di mata ok yauk mai pak phong kau siksa hina dalam nyo yakni dalam syurga rabb Allah Subhanahu wa taala yang kalmunyo jannatul ma'wa firman Allah Subhanahu wa taala indaha jannatul ma'wa lang yula kong mata di sisinyo syurga al ma'wa yang keenamnya jannatu adnin firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا lang yulai nan yahtum syurga adnin kong pau ar-rahman ho sanya pe ka hatum lan nyo hang tadau sepek nyo mata ya sanya nyo nan ya tatal mai permana nyo le hakik kong Allah Subhanahu wa taala ho sanya mai pak pe tong pi kau to dalam tunjam kena pak agai akhirat te pu sanya kena akan himetal hatian kaum muslimin ngan syurga yang ketujuhnya al-firdaus firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula lang yulai sepek-peknyo agak-agak kong ho iman dan ho ngak hatum amal saleh nan mataya semngap tong pihnyo lebih to hatum syurga firdaus kerja hasa surga kong klo jeung pih dan siam jeung pih kong to dalam syurga teh
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Basen chi ya la tong pi phong he. Dau napa Allah Subhanahu wa taala, yakni dau syurgaរបស់ Allah Subhanahu wa taala kerana maka pada dau wa napa Allah Subhanahu wa taala kerana dau syurga firdaus. Syurga kong plong jang pi. Yang kapan yo ngan syurga nan jannatun na'im. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Dan yula sepek-peknyo agang kong ho iman dan ho ngak hatum amal soleh nan semgap tong pihnyo hatum syurga naim syurga kong phat ho nikmat mong Allah Subhanahu wa taala. Hatian kaum muslimin di antara ngan syurga nan ke yang ke-9 al-maqamul amin. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi maqamin amin. Lang yulai sepek-peknyo agak-agak kong takwa huwag napa Allah Subhanahu wa taala nan tau tilepi kong aman yakni syurga rabba Allah Subhanahu wa taala. Yang kahaplauhnyo maq'ada sidq. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Lang yulai sepek-peknyo agak-agak kong takwa huwag napa Allah Subhanahu wa taala nan hau tok dalam hatum pen dan hatum kerong kong tok tilapi kong mulia yakni syurga rabba Allah Subhanahu wa taala di sisi pau kong phat kuasa. Hatian kaum muslimin tong pih kong lo hormat ni di antara ngan syurga kong Allah Subhanahu wa taala biarkan ketika tong pih kong tok di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tay tong pika hormat ye ngan syurga rabba Allah Subhanahu wa taala. Maka pini mai wa tay tong pika mai pang genggau ataupun nikmat-nikmat kong tok di dalam syurga rabba Allah Subhanahu wa taala. Kong Allah Subhanahu wa taala ho mi ataupun gib camplo untuk agang kong takwa hu napa Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat syurga dan ke ya anharul jannah hatum kerong kong tok di dalam syurga teh. Firman Allah Subhanahu wa taala, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Lang yulai misal syurga kong gaho sunya napa agak-agak kong takwanan mata di dalamnya yakni mata di dalam syurga kerinan kerong mengia kong tihau upah o dan mata hatom kerong ia tersau tihau upah o mersanyu dan mata hatom kerong lang kong ngak pai pengi sembang agak-agak kong nyumnyu bahasan dia lang tun dia kerinan tem nyumnyu nyu ai ngak pai tempo tetapi lang Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga teh bahasan dia lek tem nyum kerinan ngak pai pengi lo na ho ngak pai tempo o dan mata hatom kerong ia nai kong jengih dan semap tong pihnyo dalam syurga nan menggal-gal jenis pok yang tau dan hau maaf ampun mengpau tong pihnyo nan semoga men hakik hang agang kong nyu kakal dalam neraka dan gang tau ia kong phat liak pai ka phong nyu menyum taplah nyu paklah pi hatom puak phong nyu nan. Hatian kaum muslimin
di antara nikmat-nikmat kong tok dalam syurga nan jah al-hurul ain bidadari Allah Subhanahu wa taala gemik ataupun gip jam semap pai agang lai kong takwa hui napa Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala fi ban hang bidadari فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ឡើងយូឡែទីតឡំសុរកានមតាហតុមហតុមបិតាតារីកំតាផោញូទីហោអៀកកាយមងសាងញូអមនុស្សតានចិននទីហោដែលក៏យ៉ានេះដេះតញូអfirman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kai wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun ឡើងយូឡែតានហូបតងពីញូប៊ីតាតារីកងផាត់ផាត់សេមយ៉ាកមតាអ៊ីនតាន់កងកាក់សាមពីកយបឡាសាន់ទុយហងហកេកងកនតពីផោញូហូហ៊ីងាប់លោfirman Allah Subhanahu wa taala ka muttaqiin ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain ឡើងយូឡែតងពីផោញូតបអៃទីងកកេកងកាងគៀបជាជួតានផងកោបនិកាពើកតងពីញូហងពីដាដារីកងសាម di antara nikmat-nikmat dalam syurga nan ya sang teno ataupun lebih ataupun bilik ahli syurga nan firman Allah Subhanahu wa taala لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الميعاد ឡើងយូឡែbahkan agak-agak kong takwa pak pau tong pih nyunan tong pih nyu hau hatom mahlikai kong gang pina lo mahlikai nan ngok kau kai mata hatom ya kong duit timla nyu nan ya sanya Allah nan timta o pa chong pak hatom sanya hasa hadis meng Abi Malik Al-Asy'ari meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la sepiak-piak nyu di dalam syurga kenenan hau hatom bilik kong gang ia kal ngiu nyu mengkatalam nyu dan ga ia katalam nyu mengkal ngiu nyu kong Allah Subhanahu wa taala gip chom សម្រាប់ aga halaya kong nyu pe makanan ga beng dan សម្រាប់ aga halaya kong nyuមិនមួយតឡាំពុះពនួយមាញូdan aga halaya kong nyu ថ្មើកើពួកdan aga halaya kong nyu ផ្សព្វផ្សាយសាឡាមយៈនេះ nyu ថ្មើកើpe salam dan aga halaya kong nyu smiang di waktu malam walhal manusia pung tok dai hatian kaum muslimin kong lo hormat di antara nikmat-nikmat kong tok dalam syurga nan ya nikmat makanan dan minuman firman Allah Subhanahu wa taala وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Wahai Muhammad ikan pu sebai suka wa hu napa aga-aga kong ho iman dan ho ngak hatom amal soleh nan le
Sepiak-piak hau pak tong pih nyu nan hatom surga kong mata hatom ya kong duit timlanyu gal bang kong gang puai rezeki ka tong pih nyu mengpo keyau dalam surga nan tentu tong pih nyu hom yale niyah hakik kong gang puai ka tong pih kau mengpe talau nan dan pe ni gang hau patan nyu puai ka tong pih nyu yau kau gai tetapi mersa nyu chong ti kau dan hau pak tong pih nyu dalam surga nan ya hatom tiu kong hajis saat dan tong pih nyu tok kakal dalam nyu firman Allah Subhanahu wa taala gai innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fakiha mimma yashtahun qulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin Sepiak-piak agak-agak kong takwa hui napa Allah Subhanahu wa taala nan tok timlah halui pon keyau dalam syurga sepiak hang mata hatom kok dan jenis-jenis puh keyau tau hang hakik kong kon tepi phong nyo ke khan beng wa dan yum wa tong pi hư hong pengi hong sapap hakik kong kon tepi phong hư hoi ngak sepiak-piak nyu yau nan ye hong kau belasan pe agak-agak kong ngak siam firman Allah Subhanahu wa taala wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun lang nyulai mata di dalam syurga kerana jenis-jenis pokok titai gang beng titai gang plei huah wa lahmi tayrin mimma yashtahun dan mata gelo cem pegem kong titai kon tong pi phau nyu ke beng ataupun hau beng kedinan ke mata tong pi jenis-jenis cem kong tok dalam syurga teh hatian kaum muslimin tong pi kong lo hormat ni di antara nikmat-nikmat kong tok dalam syurga teh kong Allah menjadikan ketika kong tok dalam Quran rabba Allah Subhanahu wa taala maka basan dia let tiai tong pi kau kan ho nikmat-nikmat mong Allah Subhanahu wa taala kong ta di dalam syurga kalian maka bertiai tong pi kau ngamal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala taat tu perintah Allah Subhanahu wa taala dan paatah hakik kong Allah dan Rasul kalian ham khak mai tengok tong pi tiai tentu dia akan hitmu dalam syurga rabba Allah Subhanahu wa taala syurga kong dia thau ploh ye lebih kong ho sebai suka lebih kong ho po pein tak dai nikmat mong Allah Subhanahu wa taala hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Ông mai tan vi va tai sai tong pi pa ho pang makna surga kong bachbai mang ông tuan gai yaran program sai ti pasacham salabong ti malam Jumat ni ko ho talap metal ti akhir Holan Nazi kong chigang gemiu nak tau program sai ni kala ông vi va tai sai thum ni ka harap lai program sai ti pasacham te malam ni tak tal faida yaran gai talau mang kala ko wa gai un pun bangka na pa ông vi va tai sai tong pi kong kopong ti dan pang program sai ti pasacham gai yaran gai ko ho check like ông share loloไปông vi va tai sai kai ho pang lần tháo là ông thì bây giờ ông hong mày nâng cái lại quạt hầu của Facebook io nâng cho tao nữ nâng ai chờ bờ về quạt bằng hầu nữa inshallah cho lại hầu cái gai mừng gai bahata kau tùy jalan agama program sabjam gai nên je ta tuần bây mừng gai tùy pasacham còn do lần khan với lại gai senang pang thong pikau tùy pasacham gai hầu cho nên Holan Nazi kalau ông vi va tai sai tầm ní kalau ta hong Allah Subhanahu wa taala tal pai ông vi va tai sai rahmat barakat selamat afiat tong pikau
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makkah Land គម្រោងពូជដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី Cafe 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ1955គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ Salat Darul Quran ឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ាន កាហ្វេ Ali Brown 5 in 1 រួមផ្សំដោយទង្កាត់ Ali និង Ginseng បំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់ភេសជ្ជៈ PS Brand នាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិរួមផ្សំជាមួយនឹងគ្រាប់ជីជួយបង្កើនថាមពលសម្រួលការបន្ទោបង់និងជួយឲ្យកុមារលូតកម្ពស់បានល្អ PS Brand មាន6រសជាតិម្នាស់ Strawberry, Golden ប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្លែទទឹមនិងរសជាតិផ្លែឈើគ្រប់មុខទំនាក់ទំនងបោះដុំលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 092 79 79 32 និង 016 407 700